Balung il mora rebekla agarokui el tira amo sa bali loreng sertial el program rela tutau. Waigel bek program nang atiang kida blur bela wa albang raklol senkyo el ngarngira edel kapsingila ongotru imatalbui la ngadi kasair edel sante ekadmorngi. Esel lisil che blur bela mo miltra amo presidente ngi mamor office ra vice president marmo la senate marmo ra house of delegates era mora senate tangari allu matewi dertir edimo osyo gol arturi mate dertir kada mara langal tangatele tial program elang kaduk mo atar tirge gidel candidate tartige lu matewi el ngiam la declare mla lol yang klel mora balot mang mose bedo lagi utial program uk mormeng saul de suel maurung ulel matrigel kuk supporter serngil el low ice ra aku ka atele-tele langkal kandidat tertir oldu bangi mang angartiang kandidat umi sangabaw el ngia mormur tel mora senet ra sel ma bolngal tangat yang mosoy seperti al maral melong tru matal el lolbi ra kalulaw ang balungil tutaw kandidat umi sangabaw dito mo makmul maskaw mamkora mo malia adu MCO ka tirkal adlo bangem emergo e bodosis para program kita. Lalu itu tahu Mr. Soley mal mereka sulit la tal radio station kuk plus el direkal konger gid makadmo sa edel mertiang mo kuk tiging edel mora other belau. Di kote Soley akmal mereka sulit ruba kartal te alel kuk no sa edel me magarel altu tau guk mamada dun mar other belau tiregal logip tiagidak tiregal mal soal ngutal te alle mo odar sa susur gamamel mora ibdul mar klay ma rogul belau mora bilum e biraklay mar masil belau tiregal mora president mar minister sergi vice president oilo ma tiregal mora senate president mar other olwil senate ma mora speaker house ma tiregal rogul delegates maigal arang legal blue governors mas speakers igal rogol 16 states to bet sel direkal susregida murar other belau rogol tira uknos il tun in mo obengedra tagidel guk gagadebel el show gida guk mo sedel ngartiang mo musesel togol girela tal mokte gida tal campaign Mr. Kasole nga ngartial al tutaw lobengela terurubak ngaria ngatibo el makreo sanga rubak ramal goyo tira kalau langit teringil gora mo ba kadul tialur ra campaign rigi del mora magrungule del mora senet dire kal ngatta lo ngeda agi dele cheri na be ama ga dire kal guk gimda kal urior ra bebi ra urior ra ministry nga ruba kan ngat mau ngat pang komeng ruba kan ngat pang ai ga guk ngari ngara east coast mangara west coast ndi mal soal nguktal te alle mo mrenga sulir el altutau no silguk dadagal mere el altutau eme gulingit mabay kungta olgoyung el mamsa chairman ngatibo el macreos bolse el guk mukmusese el bo cherry emrong e kukpok tu kukoraklam emrong e bay guk bolse el ngasel wara nyer magir waise kabong en ngatibo alaloise sulang kambesra te alel no subem sa minister el alchilse engi aku malgoy mamamel qora wagi bol ngasewol ngira ulas sura tiarurta amos mamel ol mengi emertiam kada mosmodo viratoy kambe sanggal mar beklalo leng sanggal ministera kigrel alam mal merikla dimle kesusen subalagal wasegla mola tokshow maomo mesanga yang qora dio probul kamdak nakadiak saul ngaraway na ikitakoy me emodul malgosoal tial milidiule abela urogiro rengas makalangal tatile ministera gigrel alding madinge tokol mul mamlang masusel kolong ise gidel tokoy kada mosub edel malgol swed kambesang ala murtel ala alora el campaign tolong taklang tangat maklaw marang ya agamo selol gongik marcelo lesem agamo mengris ringi dul tuirak klaw marang mengmeringal yang kakalo saklaw marang gidar
di ministera lo lingit tanga yang mle imol moktigal girela tora environmental nya gira albela mongol ngil tora lugel aklongar e gido omesrar bekr murtel adal tegida wal gora ado dara wasingirel gut makla ablu ngogiwa tegidel toil ministera ulingit el wasebodo tegidia moktigal ngagal girela tora lugel aklongar belau e aquí acumuló el leglo que la ministerio el marar belau rogil miliwek lo lubar tial lasul girel mo matmapin ngalo sakla umar giden di sel ngelat agi moral miliwek le tiagil toa gidel roga di morngir boy urere la ministerio mo olbira toa tokol bolorula di tiagil sel tela Allah sulnya melok mutia bokur teri el sela urere kra gablement ma era bokris pra gablement tegi to bokur teri ngonna swasente al portial kingal elang ay gelmam got mokul girela lugel aqlangar ma environment bela boksisi el mursel blagadil tribal seseliol te e podore ay gelmam got moklurior mogiu seguidi aqula gulingit lo sese ya wal gola klaumra gamiti el girela urel ngal adra otpel e agi motmage margo e el dubringi maknamu mingel wasa lugel aklangar al waigal ngala brosuringi maigal uniform ngam lo wase kada musu urgel migel di sel bola lugel aklangar gidro wadi motmal ngala al sel magumda so sel bola lugel aklangar gidro wadi motmal ngar seguido sei awal bol gua klaumranga kimlo gidira urore el dubringil girela atial kingal el borngil kuk seguido toa ngalol de suez kalau mesa ku bengel engang ngala kabelment temla walo otir ngal wasei ngora kariola amlergi del tial toa albura tialat di tiayam lam skida tele del mongil lo mesa tial toa lugela klangal mengigigi di awal gua klaumra mame gambese badi boku otisei luldo suela el mlo klaumra gamiti mo bangala ministerio lu bringim lamral milwe kerbelo lo traortial el togok masa angagil ala mal appropriate ala ngol mortial kingal maktim ala al morsegi di emro ko kumsa acheril nya gimla ke kain seu lora urior emergo urul el bola minister gaya ko togotia toim bol ku tuigel ko magay ngalalungul madreng saladro belo mamsulang oi mada mamsulang e gambese malungil tutawal morar bekladro ko tira orange tel radio station ngaga disokalo aiso se ngaga la moriak medel tarraga madrengel kurura ministry e diregal membera gamitil supportra candidate al ser el urol kim ngani agora amle klol el tial urol kim ngani na ministry tial togora wasei magarang ya aderbela musabir el togunir adro med el mo benefit tial togora omnged tial to mang el altiming namgat mok association el tirawal longra al malarngal ngigle ngul me make sure ar other belawa mo sabir lo maringil nga selungil ar mo o sabir mangangil mo ula le languk also blak langat tira bekal sil mang la mok klap to lurior el al timing sabedel lo marangal ngil especially ngel sashimi grade na mo sedel afor del mangi ar other belau e kama mamulmol mok tel uror el mosabir ar bek other rogo ngar belau el benefitring even maigel wa bai kiat sama gel bek padingalangi galagi mangal mei e agi malas malmalai wasi magarang e kadang mai logi wa tel togora food security e kada magar tel blur belau e mok lagale la kluo mngaso kitial namo mesa igal togora rua pandemic kadamaral mol mongsong sa supply sa mergidra bek keldial el maral mei ma celular sa togora ngigla sei magada magarang ismisi ay gay del togora ngigla
الكلول مقتجر kasi other belaw bol sub il kel tuir tial torang igl meng bola kal direk klo di men dergidra a klol gal outside el mei le loral albul el mong bola kal te ala wa bekkel ngar outside el mei e of course god mo depend like natural resources el meng dio yu se gidia mal lorenga suler beklad e olingitro se bol sub edel maral moltu laigal galed يظل مول ملولن سورا أذر أميدم تير سبير المرال مطبوق مولا قليل بلارا عن مدى كلب سيل مرال مي يا ولبون لي غامبس ديو أيش لو سي أغادي ديتا ديا كويستيون ينا سينغان سبيل مون مال أوبن ديا أبا يجيرا سي سبيل رو دكتور مودل مرتان يمسوير مول مون مقدم ممساسيل الجوك مرتلا وريلا بولو بولو جيرا هذا بيلاو يجي ده ومان سولا Saule ngatibo lagaw ma Jerry minister paskaw tiam gora continue ra alta ade rawera to bolagem edi awer obong edi ka dimlak wise tial programa live ndakadil lagi tial radio diregal sebe edlo meserngi lagi wa channel 24 diregal sum ka ro idra tv marasyo eng sebe mora facebook o meserngi sel PWFM staff Facebook page live streamer ngim si emlo mister ngi William Magre ko ngem Mr. Soley gamal Saul tatti alak tiri gamal mrenga sulela chairman ma Mr. Nabe amara gel gukka blaboldong e waisel ulgoringa chairman sel gora dimra tagid el gukka rurtergid el mora senet taqase our environment unites us adora oli delin motor bena qase tagid el ugel aklangar تيا أول دقريد أقوم مرang الكواسة نسبة إذا المو وانغرام غنيار هذا الجوك تلجيب المو مراو مرجوك هذا الأكلير جوك تلجيب الغرا إندين وسيسيو الانفيرومنت تلجيد هذا دير بلاو هذا بندرني تيجي هذا differentiate تلجيد كواسة هذا هذا بلاو لين الشيء براكالتشور جيد أشيل environment تلقى وانغرا الشيل ما هذا مرang كواسة تيجي تشيل وال دقريد المو هذا بلاو التأكيد يا سيل كذا ديبندرني livelihood كذا بكل شيء سا استغسولين غنيا بتقول سيل ببير التايم هذا ممصادر تقول عن conservation القصة تعمل يا والغرا restrict هذا رانكليل ما رانكليل هذه سؤال مو دولية التأكيد مدري قصة غنيا عمل بتقول وريور السبعة الغرتيان يمو أيش الجمداس فين appropriate البولو دينير هذا Ako tauriyo rapan na ablil pasra la 2003. Yang mo mga iselguk ka financing ringira 2006. Edim lakal start tel kalik tawdo mo 2009. Ya 2014 yang adroder sel board. Sabi egal ngartang et mo kambes. El all time itangania over dar tel ad rebelaw. Luduudo lertiang el direct el contribute el mora igana mira blur bela el support taklang artira bekal silsa khado manak maseng gidel other bela wa gidel mga wall werti gidel resources gidel mga damal sabere gambes el direct wise se ero goal 16 states el all time a member apan mangungil togol do manak maseng la soba club togol resources gid direct el contribute el mora atak sertira income tax sertira el mora igana mira blur bela Aktirege gambes el mo ay se kasi togar ada de kalsal madangali aurior Goro State Rock Island Southern Lagoon al direge ngarsel tama mlara PCS mlara Palaw Conservation Society e manmleklo aurior lovengela ngal radio station owner tasel timing as speaker Goro State Legislature el mlemring el adu el mong el al time Rock Island Southern Lagoon amalangar over $10 million recall 1997 Mr. Cosolera sel grant Department of Interior el PCS ang ilun men momrula igel sambas ra jellyfish lay morgo mo start ang ring selfie ito mo start rangers sa time at dimlevich poison mot mokla igal magado marang masya conservation pace conservation na diregal contribute mo ra igana mirigin hindi ka lolas ra ngarang diregal help ra livelihood ra mga kaulak diregal mo malkorse kasi nga diregal albang ringil togora Palaw National Marine Sanctuary
akmal ngartiang ya waiso se el almel October 28 ting siya mo mong 5th anniversary ra da pasringira 2015 ngaria mal beto lurior mlam katmok la e gida gire da lo manak masikadam sa sel teal de sel da sa teal en mosab el direga lo sisul moktera katmok ra gida black tool in fact Mr. Gasole ngaria ay gagi dele officers sa marine law to tira lel hire tir logi sel grant because ang tagi del la am loringi in fact sel nges wal mlara Nippon Foundation aharaw tirigi del marine law enforcement officers for the next 10 years maarala alu masel dia lel provide ngi masel facility tiregal mal invite rar adal kasi bolngan ya te lirel gukal korar mula field trip pertil mora sel marine law center matamesang ay state of the art ay tetelel sel monitor adial longar tel de bela blur belaw leng digase del gida ngari sel responsibility akmal umarang tel tol kasi kida maral ngal tangat tel belu abelaw el maral klobo gol belu Diesel sugum katangal tangating comes with the responsibility gire del gida agut makli margo lomdas ratigel guktal arol al maralme Mr. Kasoleng beto kaurele la ministry hindi nga ka mama kukmal koram lo sama mal kora open el momsada ay gagi del urior el godo marang al gire la sab akle la klugu kara blur belaw hindi ngaringa bebi ratanong tigil urior ministry kama mangartiang al mal open el sedel guk mo kora adadu bebi ratoy maguk komagal mokte nga kaul mak mangaktingo al dadakal morise mergo bay miska teal ko kora kawa ngara medium ko kora muduon mangisir kama mo sa amal ko kora mokmuigel mal ngara sila ng mamal altang kora tilitur kama mal ngara gagidel madal olgoyong ulending mo sa amal ko kora mo gagidel guk rang mamal mo sa amal kumul maral moral adal belaw ko del altutaw kamal msaule candidate make start tial program ager mangelo bat yagi del ger kawa kamla minister elearak minister natural resources ma environment ma tourism kama sel de minister katangar executive branch el execute la dol tautalla el atial dro al kawara sembariare mla adro siang claim el monga mor olvira kalulaw guk mo legislate mo mrulala ngara akla kakaro usray galro le kakwasya ul magamong alangari omom daswirngil kora wasya over olbi aklula yang sem lagi usay gidel guk uriores misi aurior ray kay gidel blamosa totoy kami kung siya maskawe ekwaw do sem ay gel morat wasay ng sem edel do olbi aklula katukut mokles misi ay kay gidel urior akot Mr. Kasole kamal masaul tial garim akot mal suakal mereng asule la president ng mga saur sel klaw marang aringil الجنون مسكاغ الجوك نصب إذا المو leader تالوريورا ministry العلم أمريكا ليا راغي تلنجل جوك مو بأس البريزيدنت تا جوك تيريغ المونيا تقلل مو مليلترار مور minister سرني نغا تيريغ المال والجيو سيجيد ياك مو مغدادورا ما سرنغا ما family رنغا ما extended family الكواسي نغا مال ديرغ مدنجي كواسي نغارنيا بتوغل جوك سيغل مو أدار سلمورا توغل بواي mal al sel tagi luriora ministry Mr. Kasole akmaral miles el kwase ngarnya ngakadi el sel ministry akmladar sa five la el giblem draft emrogo mal odar sel mora president wa se please introduce ay gangal amlo create a bureau of tourism diregal taringi diregal mlo sel ngeswel mlo help para other access el girela subsidira pa a livestock association makadire galuluriol girel ngaria dire gal botogol regulations Mr. Kasole el duluriol gutmok kal togonia dire gam no help para tirigalo earth el marit na kwase ay gal klalwang talgibel mo tomer sel togora front mangaringa ay gagi duluriol el dangara ministry malo marang mase baby ay gal regulations agire del smisi el molla ako marang mase sel nga kadiregal esa minister ngania limitation sa aurior ako manak masyado nga olbira kalulaw ikaw obasel klisi emel tuira klaw marang rar adal tira amlang maskaw mang ngania TLM mo o sa emel gutmok lagi gidul aurior mang
ako merak kasi tiyan mo ra gidele Senate ang nga mal tol dasol dire el gumrang ing sab el mong gotmo kol mo helper other velo am saule kohosya kadul mo al maal da adu ka Michael Muloy kadul ko ram lora to era o mange ma paren man sanctuary mang akari ka specific mo tiag marine sanctuary kamno mention ra October 28 sila anniversary date alak alwi ang amla mo yay merak ma etiang ablo oil dia constant criticism raraadan da ko sing klamarang dia mak mung muskatian elwase tia sera ada saying ngi ngaram el all time ng kora tira kapodo nga tuna ma kasatuna ma apela chickfish for example makabek kun muskal wase tial mlamoy merra kabela wangara urior girela atokoira establishment tra it's a domestic fishing industry and mo provide ra serbuk ngigal me magada mangarni mal masaura gerak mo o ay sa tial tokoira o mangedra blur belaw la era Palau National Marine Sanctuary tianga dodenge kwasing dimle foreign dominated tadi adra ngod albelu el diom ara license yang ara era blur belaw sel dollar ngi gambe samal gegre ludo compare el morsel value ng galngi gel selot tabdi akti o ay sa kasi sel tokoira pursuing se completely la modia gara blur belaw magadawa ble long line nagigi de gelmle foreign entities sa amlangi kida mal gegre percentage al sugum gadam sa dringil se del kwase sel value rangi gara se el ngara roughly 20 million egida malaira less than $1 million akmalogo tiang kasi mang tiala awal al diregal ble empower gidar other belaw el mosab eder kasi kida gire del diregal mo involved tial tokoir omenged more importantly global help para tokora food security nga blol masada tial tokora food security Mr. Solel dia kado ada diregal mo sa food security ra idisel akal ado sadra food security gire del masada ngil diregal gire la igel lungira badnged del qal ma tial igal ngigal ngol a much more healthier and then igal processed del gal the import travel silsa maral akmadengek mase gada mugego gide segide ulma qase meme de satte el tial mo urio namorngia gon balir belaw el all time en diregal bigo tial govid en telgibel delay da aigel bil singir el tira magania gon balir belaw mlam ara aigel bilas le e bay out aigel gon balir mlaringi el atangara ayegi de Mr. Solé asab el mo mskida te almak el all timing wal sab el mornya supply el mo help adra belaw mo si el diregal mo ngarang galngi ngawaling sel do mesa agot el clow el expense el gireda un magablementa diregal mo albangar ngi help igalo tokro amir atogora alu magadam magarangi help el trigal adra amir el subsidize ra tiagi del tokor amir mo saberir el maigal ara langi el meriol mor adra belal afford ringi lel sukum ndi mring el aral etadi mral adam ak ngariatara ora tamak na igal ora meeting Mr. Solé ko ay singi kwase inong mal lamo mring el amngar belaw legel ungira badenge mal galam lal muktel mutagaira ayel galel mal biot ara raspam mangarang ara obong mam arangi gara fish market muktel tang maigel ngi lulul trawa aygal gombalin le agum aygel yung musin limdora hotel dia ko dengek maseng kom la amlo sin mangangi Mr. Solé leng radim laka kistrirar adal gorangara honton betalongar maigi del tunal lulse bagol morasya balam agum da swingire del mo talgib el blagatak le bay mal so kasi tiagi del luriora te alen mo sabira adal belaw maral ensure ngal resource u era do tabdira blur belaw magama gote magali gut maklab blur belaw u era bodom da sura guk otro lera ikreleng al sugum kada mara kada sugura udod emro mel ngul marara kansume emro marak te emro kol sebe kal murat taiwan agum da se telgib makitra o sengeda matetel la klader gidra bekal chilse akmal ngartang yo isra kasi ngaringa gigi del development sara urior
ملام غنيا facility dire kalbol blal makliya kablement el bodobal process ay galngi le moseb el distribute el mararo wilat ngania dire kal training ngania uk effort trigi de lo bengela shabal ra training el mohel per adal dire kal process ay galngi le dire kal grade ay galngi le gambesay ngania dire kal assistance el momestri ra ay gayid el vessel sa mo sabir other belal mo ngrel amal gim dirgal imringi Mr. Gasole kasi selmle imol pollen line el wal goram ne provide akatsuo selmle oklela amasa amla modia mangarnya effort tending because ang tial tora gobi de tial dal gire mo mesringira next year ulobong rara esegit sel dial el bodobal dirgal mo sa el supplier local market dirgal mo sa elangania training el bladrule el tora micro canning mosirar maslom araigang emro ko momrula igal tunal producer belao sa edel in fact mo sa edel replace igal tunal lo labra outside el me lege ba ilamug tulungi la quality ringi raigi del process tra manufacturing more importantly ingel adal guk mirutal training mal dirang kaset yang adiregal guk sa ingel ko touristem lame engul goro omyangin selora el product belao makadamali momrusel packaging may gagira dis egal mokmung Mr. Gasole cheri diregal mal gora involve talur yon mun diregal sabi el gora share bebil al sukum ngania kakung sel gel se oh ya ndia kam segi de kambese yegi da gora uldasul wase makadam garang kadamral especially kada emra do mungedro se trigeya adultur tir tay gali de talur tara gora klol daso sei mangmagarang mo sabira local other below mangarangi dagdi dom daso gels el afford the sel el sasimi grade pero diregal malat clase mo yer ngel other government diregal lo spel tu il sel imol geis el mal lo orare mangarangi le rusa dai diregal sel monia tel el mangarangal ngi garwa ayegi da yel maklol daso el sadalo uror you know I got the overnight tour the take a time the seguida emra a ministry lo así tora el molmor seguida el time el where other belawa enjoy I got resources atir affordable el morar beklado again I get el dulo ko imra la aurora hopefully el molmor subir seguida el time el moral de gip pertial toro manged el mo benefit el mar other belawa yegi de sulam just madengek maset yal arogul togo amral tuira waital tora panel na initial guk sustainable financing mechanism mangulgiu tiagi del guk koral do Loventry Fishermen Association ngari kasing lang la 5 or 6 el gombali adam na amoktub etam limit na ge mga adu maklo help pertil wat tiagi de Mr. Gasole ayel watora fishing rights over Balura Alaska ma Balura Iceland ngaringia percentage raigel el fishing rights agel do aseng talaisin sel mora gombali agire web tel mera indigenous population mang agora giblam baby mo oldar sengil mora olvira kalula wa kasi mebodo kasengila do ngara katru el basent raigel deis el gida ultrau el mora igal baby ra bulu ngara melangal mora aboard elengia mola bel help para program sar fishermen dia kal katengel toy Mr. Gasole obora Taiwan mangaringar Fishermen Association el mala subsidy ra government obora shabal mangwai se Taiwan shabal Korea seguide amral help pa gombali ra other belau el gut maklitiang mawdaw dar murtra al chela balur belau seguid chel mal ngar al chela ngudel el swagal mo mataklilo ul makplol diregal momsada tial el tora food security kasi kasingilang over a 2 million na doltob dringira blur belau lom aragal lol sisab kalil sabe el gut mokla bebira igal lom langar belau magal el sabe lom arma udo dar murtra alchel ding mo sabe el gut maklitiang agire lungil pala singire lungil la el mo sob klingel adre belau lende kas el gampitlo bengel ara la igel ngar outside el mesois مسيجي أول ما قمرا قشن مقتنع كمورا سنت المو متمكر تيجي دلا
mo make sure in sabi edel masang fair competition ng gal adal ngar belaw le kadi ngo abras awli sel yasu kamperan mo ra ko kamperan madio ka marada mo choose leng the feel ra pocket tingir mang alsukum kodruling gal dio ka manggal gugaw el mobio taral I'm sure it ada bela sil mo choose ring mang dinggira del lomesra subsidy mo ra adra shares mar adra omnge egida amral mo so akli el muktel mo sedel mga igal kalet lengungilar toktanga malgo kasi po mga kaliw ngungira batenge jakal borok temruriu diesel in the end Mr. Gosole ada amral mo feel sey gidel kasi tamo sigra yasuile albuli jakal makmal ngateng mal gagida igel kukura ministry algumara kasi kadam lames egirel require ada bora ukka olbira galural momotmok maun makmalo marak masal bornya wadangal tangat tetbo gagida bebira igel uriol mal merutra alchera ngudul kadam lames emedengek pasi gagidia auspal maun makadamon mamrul I see am saule candidate umi sangabaw tial ministry kawa tokora natural resources matokora environment matokora tourism kami ito para tokora tourism me kuget el al time ya covid 19 mla stop aro kuilo maraira outside ya klolo maraira outside tokora tourism ablur belaur elanga akada matangel seluk tu patokor ya kanami kata mal ngile kata mal wilayah tokora di KPR sia tungun me mo clear me kuger kalwasi ngarakora aurior tourism considering lo sia kawa amla ka minister executive la mo ay gele bira program la kawa o meseng sibeden mos misi ilgirel tial toira aktu turist travel belaw whether ka sekto sekam disi kadam disi is el attract trigel el quality tourism gida aswatir Oye, Mr. Gosole mal ngartiang mal direkal mo o ay sir kwase ang aramong yung dimlak tagi del Bureau of Tourism. I see. Le ngarigel al-adal waluluro el lumkodol kwaseng try or Chamber of Commerce, Palau Visitors Authority, Belao Tourism Association. Kita mira la tourism kadamal le lumdas ra tokol time li kwaseng gire del market maragong promote traveler Belao. Disera lora el alway seguir el mal tocar turiste wal gora sen momes en dia al club el aureor al chela tourism emlo necessary algo kalgaria al adalo mes el kwase kada magarang regulate o mes rateletal industry mong melamolo mel benefit ra other belao in the end ngire del mom dek masetal tourism diakal sabe el adra ngod el belu el mel enjoy retiang egida el tirga of course a tourism mandire ngarinya impact ringi emergong yar adra ngod ablu lo sugur tialudo de egida el oral el mawdudi egida el bangara adametra environment edo uriol girele elaga ger web talmi mboto ka uriol el gukida mlagut makli mama sel the ngara conservation maybe tegida aku koraungil because of our sel gukora background ngara conservation edo bal momotmok katoka tourism kama me gambe mal optimistic gire de lo marang kwasya klugo ka mongil lel sugo mandia ka mo marang masya tol motmok kringira tora conservation ade ka balungil e gamla lu sa hop and once sel omlu sa hop prangidil toy en mal mringil mal tituol kama mo ulmes tel kwase maybe tiang wal diregal restart tungwa dogor omesingi kwaseng teal el do mesa y el gire del gut mokl et mi tulurior masel lu teleme turista bolse bela belao el maral ngia mar other belao el benefit del tourism leng mga lagal mangorot am didrur taba se magarang ending mal nege gariar web tel mer other belao mal chel tel tam el kana ministry ak tiregal milnga do tiregal buigel diregal o air traffic el chilsel tamo malo nertir ema etira guk tumar es el tour operators el dimel melenga air tertil di talgi belta me gambes emrogom ara air tertil mam am oita air tertil se ge gedera togoragal lulugor adar olbil el dimla kal sel magatmokla ma mal milnga do gi de meeting ya adadu ya qaset ya gi da gumrak masing sab el magatmok
gire del mo obat tagi del wal ngora udaso kasi giriwa al devera adra del mo atetele la bar association como exclusive hindi kal sabe lang idil lawyer ngara Miguel kal skale la bulula del di sweb kal mertiang al mel practice giril sel me ngwa kanger tial association mo sabe lo bang gamir murt masel suko mong mel sois baat el ngania partner ngi e ko mo ngania omarit el kwase tiang maral go claim el suko mong maral mo marit el mo ay seguid e kada masa seguid el license ngi mo sabe lo rurt tiang lo ban treat trigal adel maral ngila go kli lo gi amral rolel mong el al time ngania registration e kada mlam tiga bebira ertel el diagal waisay may gigid el selutul restart e gigid el mo diagal ora el diagal sabi il prove dia ka syogor tir kwa setia ko klegal maral blok ngalo egi na madenge kumase tirga dia ka sebela adra ko el blue owner tir klalo matirga mai ang tirar adra bela el mora tel misel wai segi de bel registering el adra bela ko da kwase game mo olta ay egi del babil ngem bo sebe del license gaw e borurta ertrgaw lo tri tirga roguil adal tira amal lo malalo ne o sirsa atmira bebir tir a familiar tire mo malat kal kwase bom sa amal mo parte tagi del industrial niya number 1 industry belaw el semal ngul mo suporta familiar kamo ay gida uror Bureau of Tourism madiregal mga tmokra tour operators regulation kambes ngariya adiregal mildong kwa mamalara over a million tourist edidoria tour operators abela di malara 150,000 e 120 are tour operators giredel dire at some point ka pura kyap pertiang al sugum kamel mesois evel aurel lawan trigal lang artiang el took the risk giredel reward are adel mlel misa ido hindi ka di acceptra magigida bebira togol black quest al chela ministry e umran ko sinding girel mo katmok kala al girel e gida maral mo protectra tirgal magigal el adel maral mo sabril ngilak lang artil tel tourism amos il earna enough ludod el magado ora blirir e diregal mo se ilos pegal e october ang algira school seguida mal kartiang mal com lo marang kwase tagida mo se del helper other bela ul truth tagida el Bureau of Tourism el kurir tourism lo marang kwase ngarinya blal gatmok e malamol mel sebe del la bala al milisi ringi e maral mo benefit other bela I see tulang candidate sa baw sel the bora tora environment tagida ay al oblabas dire ka mention be benefits ringi din overall sel do sa tora environment kada masalah tora conservation kada kadamla kutmakara paraw national marine sanctuary ma apan ma micronesia challenge ngara local ma regional lo nga sera diesel ngia uldas wal underlie gal to ya say ngirel sel do tak rogu kita benefit abulur bela ma other bela benefit ngel ngaria amogir kiterngi whether to era economy to era naka-rule to ora gal mga so ma-question nga kasi overall ang girel earn na income okay kami pas kita asyasin self to singem kasi may gagidal effort tergideng namo start nga income nga outside del may malubang kadamla kadamla sa tulong role kada di realize kung ada development tegid segid lo segid mo income kadagirel ger auriore lang Mr. Kasole gida, like I said, number 1 el industry gida tourism. I see. Ya tourism el mea utuira ungil magarger el environment gida ulma tamalamol melmi. Kida hotel batoga returning customers gid. Le bigosa environment gida ungil. Ngaka lolo spare talo ko siya diragal bok merege bol sebela chairman diragal mo ay sa bebira togol uriol gukra togol al utuminga rubagara babaldaw. I see. Tiagida kami sak lol melokot kwase sel the protect the environment ya the simplifying kadungul mera tokora held I see au ulma doctor quarte ma doctor mais ablol masa da tokora public health sel sugum gangara is tokora public health mga kangara o mga lem ma diet marogoy
engegrea expansion obom hara ngira ngara restoration. Esel restoration ra kukto environment tawam duk pasi maagire mel suebol mora Taiwan ngere mora transplant ta mora ngara la yel mring lukru mung sel sukum kada mru la igal environment protection matoira a conservation ikadamal bade bukar segi del kwase in the ending se el sustain a livelihood rigi e dia kada degrading il mora point el bado spe mal to ludo del more restoring te agir el trete le drave kal chilsa au ulum attractor turist le sel mele sabe laul ngaringi shalom sube Mr. Sole lurunya pala International World Center top togar turist el merbelao a merbelao le to mesa belal kwase tamral ngaringi au sui marandil mga mokrab lurir e seguir egida swad al attractor turist lo sisio de sued au ulum mga target tal togora high end Mr. Sole de gatsal lungil to kada attractor high value tourist tigel tourist el ngaringa rendire o marangak masital environment digisedra ali del gire del motmok kringi enjoying kho enjoying din girem el sel omorar tal blul aden ngaringi el girem el lodershil morang alegem ngaria wan el journalist el interview ngage Sole di bok kreditel momre ke kutam satchel menanga murna kwase. How do you know if you're successful regalo area environment? Kamakaram badengek masih komla mo ngila area. Ratyal to environment kami mga luwal beringi protect ringi rabe. Hal kalin mo ko gadira kum skam mo. Kapatin oy, tamalungin. Enga moger nga ratyal ngera makase. Sel sukum sebe eglo yu da yel enjoy rabe kal shils. Nga kasebe egl tuwo de masara et obentrira family friends emral mol enjoy tal. Al sugu mga lagay kasi el malamol malagan tinyul ensure seguid nga ka ensure nila at time I know I've been successful. Seguid kung da siya kada simplifying more seguid ling hindi akal suwam al gitalaro daling sel kuk tongod adura maklola kasi manip to kay makadawrio el make sure kasi seguid el ngigil el kawa mong i-practice el sel connection el gidal mora to environment kambes ade kal si el malod hindi akal si el kan serve claro el dirga katal berarti gamasang ormiga kuskali saya klaro sa ure dra conservation ma conservation ra ngabar ang ngabar da kira siri conservera oriom e dirga katal bole satya oriom ma dirga katal armi maktuli tiang e mal loay se kwase nga amla ul makmal lomgare sa environment amla murang arwangal emla tul bakang arwangal all the way mura hot chari imla tu klada bel hot chari isegide ka mo appreciate tra abelaw isegide ka sa emen mga dadur ka setyal belaw maral ngara se klungyolel gire del gida mal mol mga lwal bring gire la feature actually tiang eso kal mo askra ka gide chairman ling ngaria urior el guk masadra olok migi mararal miling tialok migi mararal ma agirem protect ngi ling se ya primary filter sel ral milgida uspe ngi se chairman guk kora amo ngoy siya kambese mergo alak lula gal tora pane mergo gal malengel kumulek mergo amle kora amle first pilot tra kult muklisel babalava wala sed alliance el direct logo aqla albila minister manawal sel time gadar murta rolel olyo monday gal sagara bulu seguida ngaram lo imam lo el al silsil ma que mongol volur sel basio dia kamonday e que tiam lo banga que el niñora tra time e ngardo kam lo supplier seguida ral lo ngimra bablao warrior aku mesa gal tora pan el amle ngara protected area network el amlamo malang conservation network amal go kam na mo isi akti ngu ay ga tigil to environment sel do amal go state el sibe gol wasar adlo uro ngordo ay abotok mal u ti way di ser uro state el tirge ok mondia gaurerir tirge mlatmit tagi mertial gerger melanga gi gdungu mutamal molma o musungil mola dolong okla e ablo asal bakla
mong kodokora nga talk show mo bela undi nga kakora mori kola tinga clara tamra adogotul mo iliak le audeswa al bela bodo tito laudo marklam lo dula immortal wasaigal mara el gal hadia gadi dongang leng plals Dirga ka amlamok sergidim dirga ka talom das kugidim ngali akale do diage di mangamra el gal Makola di duli segi del wasa moktegara ministel mormurt skida te le del guk momis kugida ngara galer ani atra al guk ka di aksal media gola waigal lo ministere le kuk wadi ngara blu le klubak dinga al wasa gi al belam lam wide gi owa tia kol tel platon ko bolo li tagal mangkola modia do dinga gal al do di gumda surgi den diga alogul adr murt Hadi mulat Kristian ngol, alik tiak le bla bolwa kami di mau ngol. Na aku menggala minister tu pergi ding kau asing tibu tia kadak munggur yor rakt. Itiak le baik lengal tangat. Elguk mak telgi belom klat telgi tu mendengar itu merio deski. Engal bel ok mong ar. Redil. Mlamok ke melako sirngi ma. Gagirel guk mo le laklo mo le ngam la mo obal le gida di obal rur tril di ultra ni mlamo girel guk stobe o mur mlamo kem la ko sirngi al mingi be mkala mla kalum lakem da ya ga minister am gonak masisel ko tul ngal wal tul mel environment tibol ngida la mang segi da wal gola kimulubal Toge umbral wasengagi del angam la moitak tiak lagi grel adringi ablan ngulu ror tiak tol mel mutel al silse on adu urni aso asebel wasegle bolo adu urni ra wangi raklang sel polo sala tola da ko lo mungi grel adringi ngai ku mlatu ubklia angal wangal mol ochari ki so que gambe solo wai solo sa ministera da kitil bil wase boda house to house Mkmel الموبل قلت يعني أكمل قولك minister كده house to house ده قال سلول صار واسي هذا house to house كم مشي نجينا من مدنغلي تيال بلا ورا هذا الملموت ولا بنغلي لا مدل الرجال ما أمال سلول ولا الموضوع مديك ما قوم ترتال هذا سيام لمقتل دي ملغل يمدولا سجير مرت المملا الأوبلي المم قيمم شيء الألسيل كان بيسقطي موت البطاقة على المينستير قدام الحكومة تمل دي الألسيل على ذو يوم ذا لا 18 days يقدم مرة سنكيو بوجي وتيان كلوت الواسة ساقاميتي لونسورا مينستير أكمل لونيتر بلاو بك هذا الواسة شيء يا مقتدر المينستير ما لونيتر بدأ كذلك كي نمبر 3 نوفمبر 3 منشورة So lang tibu le kamla okal olak magi mararal matokora usperi ko mul sekwe tokora ogi ungi elabora tokora balura tokora ser se kamla tokora ay kaya ser sa matangalil tara industrial kerdiregal candidate el kada urora marailom goro urni okrule la aram ma omal mela dolom el dolat klositara klose kada mo digid dual makale de erwit kame Edu tal di general question meskai mga adu edo reng sarko. Ngara because yang lamornya tool farmers market and till farmers market au ulati. Mal successful le sel bong mula siang ari akol demand atau ngara babi limonia ada di mga to taw dengi ma akal na to kalm sel bong atento wal clol amagi tam lamot raw. Kadam kara yang usai gidel konsep tersai gidel yang uruli rabalung mengmobil oil ngarngi ya ikai gidel kal ma makitel dorai le kedo mesyo omar kami usai gidel meskau kambes tila hotel dia kudek masih aware what happened there oh eka kwaseng successful awul meng successful ngil ngari subsidy oh say at the end awul makwase hindi tial subsidy dia kal ngirel mo sustainable ngirel ngaringia algat maklia olbira kalulaul malamol el helper adra lengal akmla duli tiang gambes raigel nombre kal symposium el kwase ababil ngara California ngara kaskelel Iowa ngirel mere belaw adibio tarar ababil mo murulir belaw
sel mo do tiragal expert lol ngse gid magida dia kangal song sa technology dia kangal song sa adu ngal song sa pala sil gida del tv ra ngud kwase tiagi dia bodoru ringi ya bodoru ringi gut maklalla al musabel ngal adlum gurura babil ngar belaw al kampitlo bangela ababil ngar outside almi tiang ay kambes dia kal besel toy kadam lagut maklira to raral ay gal ral mil tabading palaware al sugo mendiak sel gukla amil gatmok al helper tir indi kal sel kampitlo bangela giran mga outside almi legida sel o mass produce aklal bembeo tara radil gigrel kombali mang actives etya dia kal gora blar toy aknga kami nga dadura ba pisopal ngani atay makagidele surang al senior amle askani kwase medabora koksay mamdalmi bom provide el mertial el tanara surang al maldil ngani local products mo magegi alame india ba outal legal importing adi malmol ngani mo kasi surang landia kan sabe edel lomgaro la kala de bertian el made el tiro lom ara leng seguido avestebol omura California ngulo gordir belaw aku peo tara avestebol mogurulir belaw mengire del tibir arngu del belaw kwase kada magara protect other belaw mada protect other belaw kada mormula la el mangalyor other belaw raigal lomgoro ada madanya kwase ngarinya moto ludo dra akabalmente belal moher performance di in the end gambe setia ludo dar murtra dro le dia gal taw del morngel adal ngara a California ngargi masegida conscious effort del giredel el mom dangali umrang kwase aiga mal lagatakal ngariya de ital masa di vegetable 1.4 million babil mo oral ngar outside me alinga kade usada igal processed el spam ngigal ngara ham ngara aktim sa dan gal arungul babil me eng sebe de kambe sa singil ng latril babia sois bablur belaw rabekel shields that equates to almost $1 million ngal $1 million hindi kasi adun global ara armira other belaw ngaram kad mo malan ngel babir outside me segida ako ngod adu ngil kwasing kada magara mormula la almaral misabak ka adwela kada mo promote ta local products ako ting ediri kan mal healthy lende ka lola ba chemical samade ka lola ba aksel ko sa dat antibiotic sa molab sel sum go produce amal tokol babi blol moria raktel mat mola ba kar antibiotic sumrungi mo de karaktel ola ba wa steroid lore dra ulgurule lengal ultraringi ababi bela de kal voltro egid makumra sengungira healthy air expert tamlak mo mengire del mo tibira ngu de mo umra setegi da agire del mo ogut makli ngaka diregal mal ngani able gora melket ka chairman mal sogal moduli agumda sing diregal mo ada mal mo understanding ngariya lili kwase maral to kidal ada hotel tel malet yang ngariya amle professor ngal kwase kida dia ka do uriol motmok environment kada manage sa action sa adal mortal environment ngal ngigala di ngilom ngal ngaranga di ngilom goro dingaul ada amom or arngum kamom garangam kamom malarngi lengalak mala al dorula amanage ngal ada dia ka dorura ngal al girel ngel ngigel seguida girel mo blok mar ada mom de mas magamagi morula urora conservation ende gi morula sobra ngal ngig agi morura tialla rula al adal maror arngum el modia molar ngel ngigel ngia ngar sel ngaria mokte gerngil el direk me suplan merko seguida mal sokal mo takli mar ada mo understand ringi kwase laka mo mesra umi masinga amangal wol ora ngigel ma adalom le oitya nga kamarut tial umrak masing mo help para ay si Mister kamal masaul kaum tirkal adamal supporter sir kaul ngatiang ya teme da kada mara ulo bangla program regid mbay tiagi dal el teme de kul maskaum tirkal adam bom raigel lulo bang adami we mer godon masum ara viewers el alto me sa chairman mom gora mokmu lobong di de tingem ma cheri mer ko nga di dire kal di bok para di kumulas te kambes ko man saurat ti alle ako mulal waseng el alalo du ang modela tri me club sei al tang bolnya ti al mosub el ko klumutel mei e ko rulia program lagi del tang bolnya ko ngala blu ngala ko soal di melmut elang way gel tilo olel
otter ke klela gaigal gengal la agim blam subi nga ma minister agal ko mangel agim rael ma mal blagarang mam engal ruba ka mas ngam ma se minister olay tiadi imolon tika mamrang si mo bang bom rurt kamal morat kurwa bil subem maigel rogul ul subem ul losi krolele olangas argau mok moral troy murwebet en yakal salmam kital mum le kamdo kurwa bil subem en yakal ngarang ka tv ra tel bilem emo uriol girel dingel trokok la yakal gau idam nek mu agagi ngalel belaul edaol direct di waigal dur bela dula seng meldal melogi walid semle ulas matial aklangal tangata dolingit lo ase aruba gamelil tringel mo kup mo mutringi mang dia ngalal boktung leng ministeral murt yak kimla maral ala dingil ole i sel tol di dingil kut muklia magamama diolong seoringil mo sumamel Richard Beklad dia kangalal bo tungo esa chairman na committee akmal diolong itirsigid lo sisiu klangal tangat e nga ka kukumla mo odersiak klaw maranga kalu ula kung marangi ray kagid kukmoktek e olong Richard Beklad lo asay tiagid tokola lugal aklangal adya ka kidro kuisel beda kairirey en sel belaw kidangalal sel alikadat makalal belaw may gawal bolulbong tinge ko ngitara klangal tangat masay gid klaw marang albeklade uklobola cheri gi asumria programa mal marang asulela tel station la sadoy mal sulang kambe satial tel telgibel time guk no sube del mera tel radio station e diregal share aktiregal di mamutel tial mal olingit el mora bekladro gui lo se bol sabe del mal el guk ma te alem sa minister kami guk tungul mong e sangal wasei ngarang mormulo gi wa yel guk experience ngi ra uror blal gat mokla el mosbel moswira tamatal adra blur belau akmal dingat yang olingit wasei podo ba tora anglu makngal tangat te gi mol trok kal kandidat tergamam ego man sulang abang minister kandidat minister kasole akmal ngartiang ako takmaral mereng asulir ar other belaw rogui kama mamaral waigal mlamadung agi mla visit taiga rogui communities ra blur belaw ngayang al mol mutra ngayaw ria kukka tigal sonsoral matobe amlo sa amlo gidele ang magiguk meter makmaral mereng asulir ar other belaw ra self support magel guk kungil tol tira kuk tilul girel tial mokte gargin Mr. Kasolak mo din set yang nga TV orang ngital hashtag join us yang nga join umi isang abaw for Senate 2020 ak koro uspering il way sige umrak mas me bododak ya umrak mas sabe edel kut ngariya sa edel gumukutmok el gire lakluhur gidel maral may akti mo last tinga mal swakal mo kora reminder adra number gida number 3 al sukum gogora mo bibira time gobes sel senkyol sils sa November durdo mal sukum kamadayon seng November durdo da senkyol sils en number 3 number gid tiregal gora swakal mo ngusel tingela governor Rairay tiagor sel shampoo 3 in 1 ja ulmung 3 in 1 wal complete package tiagel shampoo e conditioner e body wash di imong seguide como obang al mor selol asemel imong al bongobal el gukpom kulngit sel klangal tangat ma omal kemel giramar November duro mamal masawla akmading kasi committee dirga ngariak medal 18 days al tagad al mute kambes el me kaswese e guklamut el mokmuse sel toya ragelet tal urior hindi mal mereng asule metal teal metal radio station on saule candidate umi isang baw kau ma chairman ng tibu ma Mr. Nabeyama artial kuk tial ruk mo o sabedo ko ngi kung artial kuk mo smara mukte ergaw ma o sengem el girela maklaw albang lela blur belaw era do simre di reminder adro ase tiang al sum kam leruriul en sebe tiang sebe mel mo lemut mo mesang
eleng mong lamutan mamarayara channel 24 diregal CBM el morsel PWFM staff Facebook page margong ngarngi mong CML anytime go meserngi ma programa mal di meritiang yagi mal merenga suliw